नमस्कार। अष्टम श्रेणीर समस्त भाई और भौणी मानक मो स्वागत और अभिनंदन जनाऊँगी। आमे आज मातृभाषा पढ़ा। मातृभाषार आमर प्रसंग होची दरिया दखल। यही प्रसंग आमे पूर्व कालांश रे पढ़ी आउ जो अवशिष्टांश रही ताहा आज पढ़ी तुम्हें माने शुणव ता सहित किसी अभ्यास कार्य भी आलोचना करी तुम्हें माने ताको मध्य खातार लिखि अभ्यास करिवो से भली लिखि। देखो आमे छाड़ी दुईटी पाराग्राफ आमर पढ़ा सरीला। दुईटी पाराग्राफ परे आमर अच्छी तृतीय पाराग्राफ। तृतीय पाराग्राफ को देख बर्तमान मु खोलुची। आत्म बलिदान और त्याग बिना जो स्वाधीनता हासिल करा जाए ताहा चिरंजीवी हुई पारे नाही। चिरंजीवी शब्दर अर्थ कौन? चिरंजीवी शब्दर अर्थ होची दीर्घजीवी हुए नाही, दीर्घ दिन धरी रहे नाही बा सबुदिन पाई बंची रहिबा, अमर हवा ने यदि आमे आत्म बलिदान और त्याग बिना जो स्वाधीनता हासिल करा जाए ताहा चिरंजीवी बा दीर्घ दिन बा सबुदिन पाई हुई पारे नाही। सेथिपाई मु चाहे मो देश लोके निजर साध्य अनुसारे सबुठारु बेसी आत्म त्याग करने को प्रस्तुत होई जांतु। एक कथा महात्मा गांधी कहिसंती। प्रकृत त्याग बा आत्म बलिदान रे गोटिए पक्ष को सबु कष्ट सहिबा को पड़े। यानी प्रकृत त्याग आत्म बलिदान रे गोटिए पक्ष को ही सब कष्ट सहिबा को पड़े बोली महात्मा गांधी कहिसंती। अन्यर प्राण न दे नहीं, अन्यर प्राण न नहीं निजर प्राण देवा, जीवन देई जीवन लाभ करिबा कलारे सिद्धहस्त हेबाकू पड़े। भगवान भारत को यही मंत्र सिद्धि दियंतु जहाद्वारा कि यही मंत्र द्वारा कार्य करने को शक्ति मिलू। आजी सत्याग्रही हाथ मुठारे थिबा मुठाए नुण भारतर केवल आत्मसम्मानर प्रतीक कहीं ताहार सर्वस्वर प्रतीक पलटिछि। प्रतीक माने कौन? चिन्ह बा निदर्शन संकेत ये बुझा जाए। ताहले तेणु हाथ मुठा पछे मुड़ी भांगी दियाजिबो, केही निज इच्छारे नुण छाड़ी देबे नाही। जेपरी हाथ को पछे पुलिस आसी मुड़ी भांगी दियंतु किंतु केही निज इच्छारे नुण छाड़ी देबे नाही। ए सरकार जदि सभ्य सरकार होइथिबे तेबे से बेआईन नुण तैयारी करथुवा लोकन को जेल देबे। बेआईन शब्दर अर्थ होची कोन? आईन विरोध। एई आईन विरोध नुण तैयारी करथुवा लोकन को जेल देबे। सत्याग्रही गिरफ हेबा परे खुशी रे मुठा फिटेई नुण सरकार को देईदेब एवं निज देह को मध्य जेलर मानकर जिमारे छाड़ी देब। निर्दोष सत्याग्रहीर हाथ मुठारू नुण छड़ाइबाटा तुच्छा बर्बरता छड़ा आउ किछि नुहे। बर्बरता शब्दर अर्थ होची कौन? बर्बरता माने पाशविक बा नीच भावना बोली एक कथा कहते गांधीजी। यही अपमानर एकमात्र जवाब हेउची हाथ पछे भांगी जीवो किंतु मुठा हुगुलिब नाही। आम हाथ पछे भांगी जाऊ किंतु आम हाथ मुठा हुगुलिब नाही माने ढिला हेबो नाही। यही अभद्रतार उत्तर अभद्रता द्वारा नुहे। शांत रही ईश्वरंकर नाम जपी कष्ट सही करी देबाकू हेबो। आमे से भली तांको भली अभद्रतार परिणाम कथा अभद्रता द्वारा करिबा नाही। आमे शांत रही ईश्वरंकर नाम को स्मरण करी कार्य करिबा। मु गिरफ हेबा परे मो साथी माने घाबरा हेबे नाही। मु लेठी कहउछन के गांधीजी कहउछन्ती मु जदि गिरफ हो जाए मते जदि गिरफ करि नै जानती ताहाले तुमे माने केबेले घाबरा हेबो नाही माने विचलित हेबो नाही बा व्यस्त होई पड़िबो नाही।
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଈଶ୍ୱର ବାଟ କଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକେ ଲୁଣ ମାରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାରିଥିବା ଲୁଣ ଗାଁକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ ଦୋକାନ ବା ବିଲାତି ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବା ପିକେଟିଂ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଯେତେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୋକାନୀ ଆଗରେ ଯାଇ ଧାରଣା ଦେବେ। ତା ସହିତ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇବେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଯାଇ କହିବେ। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରି ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ବୁଝାଇବେ। ପ୍ରତି ଘରେ ବୁଢ଼ାରୁ ଯୁବକ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ତକଲିରେ ସୂତା କାଟି ପ୍ରତିଦିନ ଗଦା ଗଦା ସୂତା ଜମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତକଲି ଗୋଟେ ହେଲା ସୂତା କାଟିବାର ଯନ୍ତ୍ର, ସୂତା କାଟିବାର ତାକୁଡ଼ି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜ ଘରେ ବସି ବୁଢ଼ାରୁ ଯେତେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୂତା କାଟିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଶିଖ, ପାର୍ସୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେତେ ଆମର ଜାତି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରି ଯେତେ ଆମେ ଅଛୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଶିଖ, ପାର୍ସୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆକସ୍ମିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହଠାତ୍ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଆଉ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ପଦାଘାତ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ପଦାଘାତ ମାନେ ପାଦରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ, ସେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଚାକିରିକୁ ପାଦରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଆମ ଦ୍ୱାର ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରୁଛି। ଏଇଭଳି କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଆମ ଦ୍ୱାର ଆସି ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରୁଛି। ଆମର ବିଷୟ ତ ସରିଲା। ମୁଁ ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲି। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିବା। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପରକୁ ଦେଖିବ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂଚନାରେ କିଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। 1 ନମ୍ବର କ ଦେଇଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଦାଣ୍ଡିଠାରେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନା ଦାଣ୍ଡି ସ୍ଥାନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ପୁଲିସ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କରିବ 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ସେଭଳି ଦେଇଛି କ'ଣ? ପୁଲିସର ହୃଦୟ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ? ଏଠି ଦେଖିବ ପୁଲିସର ହୃଦୟ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା, ଆମେ ଯଦି 8ରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟକାରୀକୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି କରି ରଖିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ହିଂସା ନୁହେଁ, ଆମ ନିଜ ଦେହର ରକ୍ତ ପରି ଏ ଲୁଣ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ। ଆମର ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୁଲିସଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। କଥା ଏଇ କଥା ଦେଖି ପୁଲିସର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ କେଉଁ ଖବର ମିଳିଥିଲା? ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଏହି ମର୍ମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜି ରାତି ଅଧରେ ଯେଉଁ ଖବର ମିଳିଛି ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଲୋକେ ମୋ କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ଘେନିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ସମୁଦାୟ ଜନତା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ପରି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିବାର ବୋଧ ହେଉଛି। ଏଇଭଳି ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ପଢ଼ି ନିଜେ ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା, ସରଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଭିତରେ ପଢ଼ି ତା'ର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ଓ
त्याग बिना जो स्वाधीनता हासिल करा जाए ताहा चिरंजीवी होई पारे नाही। एभଳି प्रबंधटी को पढ़ी शून्य स्थान पूरण करिवो। तले दिया जाइथिबा शब्द गुड़िक 5 नंबर जो अच्छी तले दिया जाइथिबा शब्द गुड़िक को उपयुक्त क्रम रे सजाई आस वाक्य गुड़िक आउ थरे लेखिबा ताकू सजाई ठीक भाव में लेखिबो। 6 नंबर देइछि आस तले दिया जाइथिबा शब्द गुड़िक मध्यरु निर्भुल शब्द गुड़िक बाछि लेखिबा। यो चिरंजीवी भूल अच्छी ता भितर कौ चिरंजीवी ठीक देखी ताकू लेखिबो। चिरंजीवी कौ शब्दटी ठीक है ना चरे हसे र नियंजन दीर्घई भी हम बरे दीटा जाकरे बरे भी दीर्घई नियंजन भी मध्य दीर्घई हेबो। निश्चेष्ट निश्चेष्ट माने देखो मो 3 नंबरटा हूँ ठीक अच्छी निश्चेष्ट हो गले से भली देखी आउ सब तापरे 7 नंबर अच्छी आस अभिधान देखी तले दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर अर्थ लेखिबा। जेमिति देइछि सिद्ध हस्त सिद्ध हस्त माने दक्ष बा मणिबंध माने कौन हाथर गंठी हाथर गंठी पापुली आ हाथर जो जॉइंट जगह को कह जाए जो मणिबंध। न्यायमूर्ति माने जज जने मंत्र सिद्धि माने मंत्र द्वारा कार्य करबा धारणा देबा। आस 8 नंबर देइछि आस तले दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर संधि विच्छेद करी आउ थरे लेखिबो। साध्यानुसारे साध्ययुक्त अनुसारे निर्दोष निहियुक्त दोष निर्दोष निर्भय निहियुक्त भय निर्भय निश्चेष्ट निहियुक्त चेष्ट निहियुक्त चेष्ट निश्चेष्ट। एभली पदाघात पदयुक्त आघात पदाघात एभली 8 नंबर मध्य करिवो। 9 नंबर मध्य तले दिया जाइथिबा वाक्य गुड़िक को उत्तर मन करी आस यहाँ प्रश्न तैयारी करने को पढ़ी निजे प्रश्न तैयारी करिवो। बाम पटे 10 नंबर बाम पटे थिबा शब्द गुड़िकर अर्थ कोठरी भितर अच्छी आस ताकू बाछि लेखिब और मूल शब्द को वाक्य रे व्यवहार करिवो। ता पाखकू जार तार अर्थ कौन प्रकाश पाउची माने निश्चेष्ट माने चेष्टा शून्य से भली लेखि ताकू वाक्य रे व्यवहार करिवो। धर हला तकली तकली माने सूता काटिबार ताकुड़ी एभली घाबरा माने विचलित चिरंजीवी माने अमर प्रतीक माने चिन्ह एभली ताकू जोड़िकी ता सहित वाक्य रे प्रकाश करिवो। एभली खातार सब लेखि निजे ताकू लेखि ताकू तापरे अभ्यास करिवो। मो रहुछि धन्यवाद।